जय श्री कृष्ण दर्शक बंधु मोर ये वीडियो को आपण मानक स्वागत करुछि। एई मूल्यबोधक बाणी प्रभु श्रीकृष्णकर महत्वपूर्ण 40टी उपदेश। प्रभु श्रीकृष्ण कहिछंती जीवन रे जेतेबेले दुख अशांति एवं भय भितर आपण माने गति करुछंती प्रभु श्रीकृष्णकर एही मूल्यवान उपदेश गुड़िक शुणंतु एवं निज जीवनर मूल्य बुझंतु। आपण मानक मनरे कोनोसी भी शंका कोनोसी भी भय एवं कोनोसी भी दुख थिले निश्चिंत ए मूल्यबोधक बाणी शुणंतु एवं निज जीवन रे प्रयोग करंतु। प्रभु श्रीकृष्णकर एही मूल्यबोधक बाणी शुणिले आपणक जीवन रे किछि भी दुख कष्ट आउ रहिबो नाही। भगवान को बाणी आम जीवन रे बहुत प्रभाव पकेइबो। आपण निश्चिंत शुणंतु निज जीवन रे प्रयोग करंतु। जीवन दुख चिंता भय और अशांति रे घेरा हेबा बेले एक नाम रहिछि जहा केबे हार नाही माने सेही नामटी हेउछि श्रीकृष्णकर नाम। तांकर एक एक बाणी हेउछि आम पई जीवनर आलोक। आसंतु आजी जानिबा सेही 40टी श्रीकृष्णक विचार एवं श्रीकृष्णक बाणी जेउ माने आपणकर मन शांत करिदेव एवं आत्मा को निजे चिन्हिबा पथ देखाई देव। मते शुणंतु निजको देखंतु श्रीकृष्ण को अनुभव करंतु। जदि वीडियोटी भल लागिबो वीडियोटी को लाइक करिवे एवं चैनलटी को सब्सक्राइब करिवे। भगवान कृष्णकर एही आत्मज्ञान अछि एही वीडियो रे। निज भितरे देख समस्त उत्तर सेठारे अछि। समय सबुठु बड़ गुरु। जहाकू तुमे भल पाओ सेइथिरे आसक्ति न बांध। सठिक समय आसिले सब ठीक हेबो। मृत्यु केवल देहर आत्मा सदा जीवंत। परिवर्तन स्वभाव ताहाकू अवहेला करनी। दुख आसे किंतु एहा आपनकू शक्तिशाली करिबा पई आसीथाए। संयम और धैर्य जीवनर एक शक्ति होइथाए। जेउथिरे भली भावना अछि सेठारे भगवान अछंती। जीवन रे हारिबा ठीक शिखिबा बहुत दरकार। तुमर शत्रु बाहरे नुहे मन भितरे ही अछि। आउ किछि नथिले मु अछि ना मते ही विश्वास कर। जेउथिरे आनंद अछि सेइठी भक्ति अछि। केवल ज्ञान नुहे ज्ञान सह बुद्धि रहिबा निहाती आवश्यक। अन्यक अन्याय देखि चिरिबा नुहे सत्य पाखरे दृढ़ रुह एवं अन्याय को विरोध कर। जेउथिरे अन्यक पई कष्ट अछि सेठी भक्ति रही न थाए। भल पाइबा चेष्टा करनी भल हेबार चेष्टा कर। निज भूल गुड़ी को स्वीकार कर। एही ठारे ही शक्ति मिली थाए। सत्य समय नहीं आसे किंतु अवश्य आसे। जहा आसे ताहाको स्वीकार कर जहा जाए ताहाको विदाय दियो। मु सत्य और धर्मर दिगदर्शक। निजर कार्य को दैव कार्य बोली मने कर। जहा मिलू नाही ताहा पई दुखित हुओ नाही। आशा त्याग कले मुक्ति मिली थाए। मने कष्ट थिले मो नाम उच्चारण कर। जिए भक्ति रे मते डाके मु तांको निकट को दौड़ी आसी थाए। मु सबुर मध्यरे अछि। अदृश्य भावे तमे देखि पारिबो नाही किंतु अनुभव करि पारिबो। मो ऊपर विश्वास रख मु केबे भी द्वितीय रास्ता छाड़े नाही। तुमे जहा भाबुछ सेया हेउछि भावना रे शक्ति अछि। कृष्ण नाम रे रहिबा समस्त दुख हरिजिबो। भक्ति बिना ज्ञान अपूर्ण। तुमे भूल करि पार किंतु तुमे मोर नुहे एहा केबे हेबो नाही। भीतरर आलोक जगा बाहरर अंधार मिटिजिबो। जिए दिने दुखरे भी भक्ति करे सेइथिरे मु बसी थाए। मु केवल मंदिर रे नुहे भक्तंक मन मध्यरे अछि। मन युद्ध हेले मु तो आसी जाए। तुमे मते डाक मु आसी जिबी। समस्त आश्रय छाड़ मो चरण को आश्रय कर।
ମୁଁ ତୋର ସମସ୍ତ ପାପ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି। ଭୟ ଆଦୌ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମର ଆଖି ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଅଶ୍ରୁ ଝରେ, ମୋ ପାଇଁ ହସ ରଖ। ନିଜ ପ୍ରେମରେ ମୋତେ ବାନ୍ଧ, ମୁଁ ଅବିଚଳ ହୋଇ ରହିବି। ସେଇ ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯିଏ ମୋ ପାଇଁ ସମସ୍ତ କିଛି ଛାଡ଼ିପାରେ। ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଦେଖିବୁ ମୁଁ କେବେ ଦୂରେଇ ଯିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଗରେ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ଅସମ୍ଭବ। ତୁମେ ଯିଏ ହେଉ, ଯଦି ଭକ୍ତି ଅଛି ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗେ ହିଁ ରହିବି। ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା କର କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରୁଛି। ତୁମ ପ୍ରେମ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଏ। ଭକ୍ତ ମନ ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ମୋର ନାମ ହେଉଛି ଶକ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଡାକ ଯେତେବେଳେ ତମ ମନରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଅଛି। ମୋତେ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଦେବି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ମୂଲ୍ୟବୋଧକ ବାଣୀ ନିହାତି ପ୍ରତିଦିନ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଏହି ବାଣୀଗୁଡ଼ିକ କହିନଥିଲେ, ସାରା ସଂସାରକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଭୟ ଆଶଙ୍କା ଦୂର କରି ଅର୍ଜୁନକୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିତିବାକୁ ଭଗବାନ ସାହସ ଜୁଟେଇଥିଲେ ଏବଂ ସାରା ମାନବ ଜାତିକୁ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ସଂସାର ମାନେ କ'ଣ? ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଛ ମାନେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ନିହାତି ଲାଗି ରହିବ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ମୂଲ୍ୟବୋଧକ ବାଣୀ ଶୁଣି ନିଜ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶ ଦୂର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ ଆନନ୍ଦିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଦୁଃଖରେ ବି ହସନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ବି ହସନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବୁ ଦୁଃଖ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଦୂର କରିଦେବେ। ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦିନେ ସୁଖ ଫେରିବ। ଯିଏ ସତ୍ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଥାଏ ନା, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର କରନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି ବି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଭଲ କର୍ମ କର, ସତ୍ ପଥରେ ରହି କର୍ମ କର ଏବଂ ଫଳକୁ ଆଶା ରଖ ନାହିଁ, କାରଣ ଭଲ କର୍ମର ଭଲ ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଏହି ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଆଉ ଖରାପ କର୍ମ ନିଜ ମନରୁ କାଢ଼ି ପୋଛିଦିଅ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏମିତି ମୂଲ୍ୟବୋଧକ ବାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖିବେ।